Tulo dakpan sa PDEA Asuncion, Davao del Norte, drug den. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Bungkag ang usa ka gingong drug den human sa malampusong bypass operasyon nga gihimo sa mga ahente sa Davao del Norte Provincial Office sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa koordinasyon sa Asuncion Municipal Police Station ug sa Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao sa Purok 8 Barangay Doña Andrea, Asuncion. Niadtong milabay nga gabi. Ang target sa operasyon nagilang si alias Chong, 34 anyos, ingong maintainer sa drug den nasiko human na maligya ug usa ka sasi sa gituang shabu nga motimbang sa usa ka gramo nga mobalor ngadto sa 8,000 ka pesos ngadto sa usa ka PDEA undercover agent. Nasiko posab sila si alias Andoy, ingong empleyado sa drug den ug usa ka alias JJ bisita sa drug den. Nasakmit usab sa anti-drug operation ang napulo ka sasi sa gituang shabu sa nakalinlaing gidakon nga gibadabanang motimbang ngadto sa 14 gramos nga adunay street value nga 112,000 ka pesos ug ingon nagkadaiya mga drug paraphernalia ug marked by bust money nga gigamit sa operasyon. Ang mga suspect nagatubag og kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa paningkamuti nga di ka maadik sa shabu kay sigurado ikaw mapriso. Mas maayo pang maadik ka sa Santon Plus Coffee Mix kay makapangapi ka na, makapanambal ka pa. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Obaki Algabri, XFM News.